Pasang, Prosesor DSP. Musik bagus dan jernih. 100% beta di mobil. Sub aktif. Tuning, Prosesor. Kabel bagus khusus audio mobil. Suara 2 kali, lebih bagus dan jernih. Speaker standard, tidak perlu ganti. Nggak pakai lama, nggak pakai mahal. Securing for safety. Mica TA by Audio Control made in USA. Fungsi Prosesor. High mid low jati balance. Suara audio jati bagus dan jernih. 像昨夜里